guys. Drive kami sa aming mini, ano yan? Mini territory guys. Pinaliit na territory. Wala pang lisensya to guys. Drive lang. Guys, yung takbo po namin ngayon nasa 120 yan guys. Kita nyo naman. So wide yung muna namin guys. Mini territory. May top load na yan guys. Op, dadaan. Minor. Ada kasi kilid ha. Brake. Oh, balik kanan, kaliwa. Pumunta sana. Sige, dandan. Kabig na to. Dandan. Saan mo kalapit? Op, brake. Practice na naman niya. Sige, go. Dandan ha. Sige, tamak, inay. Sige. O, balik kanan. Balik kanan. Sige, sakay. Sige. Tamak. Op, balik. Yeah! Uy, Jog. Aray kasi muli niya. Ito matagagkuhan kay... Yan. Hadap si Manong. Ato Jog ka lampas eh. Hindi niya speakers kay... Touching ka na. Libot para mapraktis ka. Ate ka speakers. Ito. Ito, libot ate speakers. Bumunong ka. Hop. Ito na. O, kapit sa kanan. Dandahan lang. Okay, dito. Ito mo eh. Magiging na mga blind spot. Mabito ka. Dito. Papap. O, minor. Minor ba? Tapos, kanan, liko. Break. Papap. Ika naman papap ni mo. O, Saan mo na? Ito lang to da. Tuplok to da. Kan nagpipip lagi. Oh, nat. Tapos kung ano naman, bukal ka sa lubog, pwede ka sa na. Oh, dating pag sa likod mo yun, bisig na yun sa na. Oh, lipat na lang ano, may nakapark sa gilid. Guys. Siya na lang ko lang guys. Ganda ng ano guys, power steering na yan guys oh. Yung mini namin territory. Transfer nga speakers. Okay. Alanganin na. Okay. Yan. Oh, ganda. Okay. Ito kasi speakers. Okay, diretso. Op, balik na. Ikot ka sa ngatos kuan. Sumoy, diretso. Score, tapos straight ang tayo ba doon ka rin. Mana bigla po siya. Sumoy, diretso. Jalan sepuluh jatuh tulog ka sa opat op satu pala bigit si kuya puton op break muli ko mo minor ka awa sobra na ka kanan bira kanan pala bigit mo ato ka op liko kanan baka mali ko kag ano minor ka. Eso. Ano dito naman? Okay, mo practice ka kaliwa. Eso. So yun guys, yung court namin guys. Basketball court. Maano na? Itong park namin guys, malinis na guys.
Okay, so. Pag basta magliko ka, ay mo lang kanan. Minor ka. Kanan. Kabig, tapos bawi. Iniinig bawi. Yan. Pidar territory. Saan ta? Wala na dala. Dito, sorry. Kanan. Ha? Kanan, ito. Yan, tapos tamak gamay. Okay, bawi. Natalong ni tatay dia oh, dagan ko na. Jagpis na. Para dagan naka-park. Oo. Aja lagi palabi. Kabig atras, reverse. Pindutan reverse. Oh, dandan tamak. Sige kana nga na, tama na. Sige. Tama. Okay, stop. Drive. Kabig kanan. Okay. Good. So, yan. Pwede na kamalikod yan. Dito na tumoy. Ito ay nakapark. Dito mo. So yan guys. Mukhang okay naman guys. Yeah. Oh. Kabig. Isa ba yung kabig yan? Hagip mo yung pantay. So, ito na lubag. Yan. No? Wala. Transfer ka dire. Dire ka spikas. Dito raw. Tumoy, dito tumoy. Ninay. Okay. Medyo. So, kanan na kanya. Kargas siguro. Gusto na kayo dyan patakan ko. Ano kayo mo? Oo. Uy, kaliwa. Kanan. Oh, pergi. Bawi, bawi. Pergi. Basta inig mukabig ka na kas pawa, makaliko na ka, imong boy ospikas para mo straight imong kuan. Imong ligid. Pwede na yan nila. Dapat ininira kay makurat ka, makuan. Nimot ka ospikas din yan, may noon. So yan guys, driving 101. So, yung speed namin guys, 190 km per hour. Up, minor kay. Saan po kayo? Dito lang po. Oo, na. Up. Break, break. Kuan na kay. Lagpas ka. Atras gamay, straight ng kuan. Tarog lingkod na, tarog lingkod. Reverse na. May ingong kagamay para mo tulid ka. Ingong ka nga na. Drive pa? Hindi, reverse na. Okay. Hinay ngari ka lagi. Para may straight ng ligid. Para may straight ka dito ba? Ana. Hop. Stop. Okay. Drive. Drive. Ito. Diba? Hinay nga to ha. Hop. Hinay na. Kabig pa kaliwa. Sige. Kana. Kana ra. Hop. Sobra na. Sige. Kana. Sige. Up, balik kanan. Up, sige. Yay! Abanti pa. Kamay. Sige. Up. Sobra na ka, di na kagawas. Reverse. Okay. Nice. Ano? Look. Okay guys. Puro wells guys.
kasi nagutom. Ayan guys, so ano, may fan, may reverse cam, yun guys. Tapos may AM, FM, radio, USB, Bluetooth. Yes, panel board. Wiper guys, meron din. Okay, bye-bye.